आज एते वर्ष पर मो गोटे मो कन्नरे शुणा पाइली जे भाई शब्दटा किंतु किंतु हे परिचित भौणी मो तुम परा भौणी मो भाई हेबा योग्य नुहे कहीं आज मत नुआ जीवन देछ मो इज्जत बंचेछ से ही सकट कणा ए भाई शब्दटा कहि पारबे हे तू कहि पारिबोने कहीं ना मो से भाई शब्दटा परा ए दुनिया रे मो अनेक वर्ष पूर्व रही सारी आ मो तुम परी भौणी मो भाई हेबा कौन से योग्य पुरुष नुहे ए भाई शब्दटा अनेक दिन पूर्व हरई सारी बाबा है मु तुम मन कष्ट देवा चाहूनी किंतु ए जंगल मध्य तुम्हें तो मो जीवन बंचेछ मो इज्जत बंचेछ से सकाशे तुम परिचय तो जानी पारिबी मो परिचय ठीक अच्छे तू जदे शुणबू मो परिचय मो ते कही दे मो परिचय होचे मो होचे जने ए जंगल रे चहल पक थिबा 10 डकायत माने मो गोटे आतंकवादी आउ आतंकवादी हे मध्य मो कण तुम परी भौणीर भाई हेबा योग्य हेबो अरे सतरी तो तुम्हें बेस को जे मत देखिले भयभूत छाड़ी पड़ेबे मु तुमको प्रथम थर देखिबालो भारी भय करुथिले किंतु किंतु से राक्षस कबल उद्धार बाबा मु तुमको साहाय्य मांगले मत साहाय्य कल मो जीवन बचेल मत लगुच तुम्हें जड़े निश्चय भल मनुष्य जड़े भाई तुम्हें जदि चाहिए ताले 10 डकायत ए आतंकवादी विरोधीटा निश्चय जानी पारिबा ना मो कौन से परिस्थिति रे भी मोरे 10 डकायत मो आतंकवादी छाड़ी पारिबिनी कहीं ना मो चाहे एहार माध्यम रे गोटे प्रतिशोध तम जीवन रे पुनी प्रतिशोध अच्छे आ सही प्रतिशोध रा निया एबे भी मो छाती भितरे हुतु होई जल उठोछे अरे भाई तुम हाथ रे खंडिया जाइछि हाँ से राक्षस सहित युद्ध कला बेले ए खंडिया जाइथिबो दिया भाई तुम खंडिया हाथ रे दिया मुलुगा खंडी को बांधी दिया भाई तुम खंडिया हाथटा दिया चढ़ी पड़ू तुम हाथ देना कहीं अंगुली रक्त झड़ पड़ो हेले तोर से अंगुली रे गोटे कटा दाग चिन्ह नहीं भाई एटा के चिन्ह ए चिन्हटा ना मो पिलाटे दिन एमती खेलु खेल पड़ी गले तो पिलाटे दिन चिन्हटे रही जाए तो मिछ कहचो मत तो सेमेति किछ लागुनी सहीटा गोटे देखा जाउछे हुए तो गोटे कटा दाग चिन्ह एटा गोटे कटा दाग चिन्ह किंतु ए कटा दाग चिन्ह रहस्य मत किछ पचारनी काहे पचारिबिनी लो काहे ना ए कटा दाग चिन्ह र कथा मने पड़ी गला मत भारी कष्ट हुए मो जमार सही पारनी तो सही पारिबो आ कहीं भी पारिबो कहीं ना मत ते एही मुहूर्तरे सही राक्षस बलरो उद्धार करी अछि मत ते आज धन जन टंका किछु मागुनिलो मागुची तो केवल तोर से उंगुलीर कटा दाग रहस्यर कहानी अरे सतुरी तो ए जंगल मध्य तमें तो मो जीवन बचेछ मो इज्जत बचेछ मु तो तुमको एटी किछि दे पारिबिनी एते बाध्य जिद करू चाहि कटा दाग चिन्ह रहस्य जाने बाबा ताहले कहि देउछि सुन भाई ए कटा दाग चिन्ह र कहानी सही मोर अति तारा बाणी
ହସୁଥିଲା ମୋ ସଂସାର ଏମିତି ଖୁସିରେ ଦିନେ କଲିଜା ମୋ ଫାଟି ଯାଏ ସେ କଥା କରିଲେ ମନେ ହସୁଥିଲା ମୋ ସଂସାର ଏମିତି ଖୁସିରେ ଦିନେ কলিজা মো ফাটি যায় সে কথা করিলে মনে সই না পারি আজ বিধাতা সই না পারি আজ বিধাতা সেই হস গলা কেনে সেই খুশি গলা কেনে সেই হস গলা কেনে সেই খুশি গলা কেনে ঝুলুছি মু মনে মনে হসুଥିଲା ମୋ ସଂସାର ଏମିତି ଖୁସିରେ ଦିନେ ଶୁଣିଲେ ତ ଭାଇ ସେ ମୋର ଅତୀତର କାହାଣୀ ସେଇ ମୋର ଦୁଃଖ ଭରା ଶୁଣିନି ସବୁ ଶୁଣିନି ହେଲେ ତୋ ନାଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେ କହିଲି ପରା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ଥରେ କହିଦେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ବାପା ରାଜା ମିତ୍ରସେନ ହେଲେ ମୋ ବାବା କଣ ଜାଣିଲ କେମିତି ମା ରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୋ କର୍ଣ୍ଣଟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ମୋ ମା ବାବା କଣ ଭାଇ କିଏ ତୁମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷର ପରିଚୟ ଜାଣିବୁଲୋ ମୁଁ ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପରିଚୟ ହଉଛି ମୁଁ ତ ହତବକା ଭାଇ ତପ ଭାଇ
ମୁଁ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ଅଛି ବୋଲି। ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆଉ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ? ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ରାକ୍ଷୀ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଆମ ବାଲ୍ୟ ଦିନର କାହାଣୀ। ସେଦିନ ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଆମ ମା ବାପା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଅନାଥ କରିଦେଇ ସେମାନେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ, ଶେଷରେ ସେଇ ପଶୁ ଶୈତାନ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋତେ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ନେଇ କ'ଣ କଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ମୋତେ ନେଇ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରରୁ ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରିବେ ବଳବନ୍ତ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ସାଏ ହେଇ ତୋ ଏ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଲୋ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ରାକ୍ଷୀ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଥିବ। ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ? ତୋ ଏ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ତୁ ଟିକେ କହିପାରିବୁ? ତତେ ନ କହିବି ତ କହିବି ମୁଁ କାହାକୁ? ସେଇଦିନ ତତେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲେ ସେଇ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଇ ପାପୀ ଜଣକ ମତେ କୋଉ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଣେ ମୋ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଜନ୍ତା ଠାକୁର ସେ ରାକ୍ଷସ ଖବରରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କ ହିସାବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଆଣିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପୋଷି ପାଳି ଏତେ ବଡ଼ କଲେ। ମା ବାପା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ମତେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ମୋ ବାବାଟା ମତେ କୌଣସି କିଛି କମ୍ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ସେଇ ମୋ ବାବାଟା, ସେଇ ମୋ ଜନ୍ତା ଠାକୁର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଭାଇ। ଏଇ ଶବର ପଲ୍ଲୀ ରହୁଥିବା ସେଇ ମୋ ବାବା ଶବର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ এই সব কথা এই জঙ্গল মধ্যে উচিত হবনি। আস ମୋ ସହିତ ଆସ ଭାଇ, ସେଇ ଶବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା। ସେଇଠି ବସିକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଇ ଆମ ଅତୀତ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆସ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ସେଇ ଶବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା। ଆସ ଭାଇ। ତୁମ ସହିତ ଆସୁନା କାହିଁକି? ଏ ରାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ସହିତ ଯିବିନି। ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ସେଇ ଶବର ବାବାଙ୍କ ଘର ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ରାକ୍ଷୀ ସେଇ ମୋର ଜଙ୍ଗଲ କୁଟୀରକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ କୁଟୀରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବେ?